Nagpa-practice sila ng kanta ni Mama. Ito ba ito? Dito na kami sa Santa Maria, Pangasinan. Ha? Langkad na to. Hi guys! We're going on an adventure. And may artista sa likuran, yung naka-black. Yan. Galing sa fellowship. Adventure naman. Ayan. Hala, G, naka-ready ta. Joke. Ano, babalang G ko, nagalot na. Maiksi lang naman yung tali, hindi makakaabot. Hey, damuhan ni Tagurot to eh. Daming puno ng mahogany. Oh, napakayas daw eh. Ay, may pero sira na. Hanging bridge na napirdi. Nadadaalan. Oh, ingat mga ulo. Baka din nyo mapansin. Pasado. Din naman, hindi ka makalayan. Baka kabibideo natin sumabit tayo dyan. Dapat may group picture. One with the nature. Ayun yun ang group picture. Makikita niyo Let's go. Sa page. Go na, go. Ay, naiwan na ako. Yeah. Radati sunset. At dati moonset. Galing ah. Talagang Nada punset. Nag-iimip ko talaga. Adati. Sunset. Ito nakita po nila kanina pa. Raday suna. Ako nag-met-abaragod na rin. Tugang kan. Ako na lang kagaro doon. Nag-met-abaragod. Nakital na. Narating na kami. Ano oras na natin? 7:30? 7:30. Nakarating na kami galing Pangasinan. Pauwi na sila 15. Nag-send ko sana. Magmumotor sila. Yay! We're home safe. Thank you, Lord. Walang nahilo sa kanila. Hindi ka nahilo ka ate pero hindi ka nagsuka, no? Nahilo konti. Kuwan, papalik. Nasaan dito na sa server natin.